coisa que a gente tem que saber sobre o dízimo was wir wissen müssen über den Zehnten, é que a palavra hebraica, das para hebräische Dízimo. Wort für Zehnten, ela é Zehnte, ma'aser. Significa Ma'aser. 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 Genau. E o que Was significa bedeutet das? ma'aser? Significa 10ª parte. Das heißt, der 10. 10ª Teil. parte. Existe uma outra tradução antiga para essa palavra. Eine andere alte Übersetzung für dieses Wort. E significa Und também das bedeutet auch os nossos 10 unsere dedos. 10 Finger. Quando eu li isso, Als ich das gelesen fazendo um habe, estudo, eu fiquei um pouco pasmado, porque eu não sabia disso também. ich war sehr überrascht, denn ich wusste das auch nicht. Né? Que essa palavra também tem uma raiz Dieses Wort wurzelt auch que in, fala diesen, sobre os 10 dedos da nossa mão. in die 10 Finger. Ne? Die Interessante, né? Bedeutung, der hat es auch. Ok. Nós sabemos uma coisa, que o dízimo, Also eins müssen wir wissen, dass der 10. ele é uma doutrina bíblica. Das ist eine biblische Aussage, Lehre Tanto para o Antigo Testamento, im Alten Testament wie auch como também Im Neuen para o Testamento. Novo Testamento. Escute. Para o Novo Testamento. hatte ich schon gesagt. Nossa, Zé Ich Pichilha. bin wie war schneller als du. Glória a Deus. Vamos ler Wollen Levíticos, vamos wir lá. Leviticus, der Então, dritte dízimo Mose, ne? significa a 10ª parte. Also 10. Teil bedeutet das, ne? Dízimo, o que é dízimo? Was? 10ª Der parte 10. ist der de 10. total. Teil von einer Gesamtsumme. Se eu tenho 100, Wenn ich 100 habe, dízimo é a 10ª sind es parte. De 10. 100. Leviticus, dritte Mose, Genau, dita Mose, Levíticos, Dritte Mose. capítulo 27, 26, versículo 30 27, ao 32. Vers 30 bis 32. Olha depois. Dritte Mose 27, Vers 32, was habe ich gesagt? Bis Acharam? 35, ne? Se você puder, anote, viu, queridos? 32 aqui, Anote. 35, né? 32, 30, a partir do versículo 30 Ab Vers 30 bis até o 32. 32. Todos os dízimos da terra, tanto dos produtos das lavouras, como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. São, portanto, dedicados a Yahvé. Se alguém quiser resgatar uma parte do seu dízimo, deverá pagar o preço avaliado, mais 1/5 desse valor. Quanto ao dízimo de seus rebanhos, de cada 10 animais se passem debaixo da vara do pastor, será dedicado ao Senhor. Alle Zehnten im Lande von Samen des Landes und von Früchten der Bäume sind des Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Will aber jemand seinen 10. lösen, der soll den 5. darüber geben. Ok, agora Malaquias. Und alle 10. von Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Hirtenstrabe geht, das ist ein heiliger Zehnt dem Herrn. Vamos lá em Malaquias agora. Maleachi. Então nós vemos que Levítico está falando sobre o dízimo. Also, hier sehen wir in 3. Mose über Antigo den 10. Testamento, gesprochen, okay? dort im Alten Antigo Testament, ja, Testamento. Vamos ver o das ist Antigo, das depois vamos Alte ver o Novo. Testament. Dann werden wir uns das Neue anschauen. Und jetzt schauen wir rein in Maleachi 3, 10. 3, Vers Capítulo 10. 3, versículo Maleachi 10. 3, Vers 10. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, na casa do Senhor, a fim que haja mantimento ou alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos. E comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis aguardá-las todas. Bringt mir den 10. ganz in mein Kornhaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Amém? Amém. Uma coisa eu aprendi, queridos, Eins habe ich gelernt, que a contribuição com o dízimo, dass das Geben des 10.
é uma demonstração de fé. Ist eine Demonstration, ein Signal, ein Zeichen des Glaubens, Né? É uma demonstração de gratidão. der Dankbarkeit, É uma demonstração de obediência. Zeichen des Gehorsams. Né? Obediência de quem? Gehorsam Conquistão a Cristo. Wessen? A Des palavra de Christus Deus. gegenüber Christus. Né? Eu aprendi uma Gottes. coisa, Eins habe ich gelernt, né, que dízimo dass der Zehnte, fala principalmente de fé. es steht hauptsächlich Fé. im Zusammenhang mit Glauben. Fé. E o que a Bíblia fala sobre fé? Was sagt die Bibel über Glaube? A Bíblia fala que o fé é o quê? Die Bibel sagt, der Glaube ist ein festes Fundamento das Fundament coisas, der Dinge, die man nicht, das coisas que se Sieht. esperam. Die man erwartet. E a prova das coisas que não Und se veem. die Dinge, die man nicht sieht. Eu tenho fé, Ich habe Glauben, não naquilo que eu vejo, nicht an das, was ich sehe, mas naquilo que eu Sondern- espero. an das, was ich erwarte, was ich erhoffe. Né? Naquilo que eu espero. Hebreus capítulo 11, Hebräer 11, capítulo 11, versículo 6. Vers 6. Diz Hebräer também 11, assim. Vers 6. So heißt es dort. Ora, sem fé Ohne Glauben é impossível ist es unmöglich, agradar Gott zu os gefallen, homens. den Menschen gefallen, zu E ao gefallen. Danai, Das war ich zu schnell, agradará sondern Gott zu gefallen. Deus. Ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, né, creia que Ele Denn es existe ist notwendig, sich ihm zu nahen. e que é Ist es notwendig zu galardoador glauben, dass er existiert. dos que os buscam. Como? Daqueles que buscam Ele. Deus vai galardoar, não, abençoar. Gott wird die belohnen, die ihn suchen, heißt es im Portugiesischen. Ne? Die belohnen. Vamos falar um pouco agora sobre o significado da entrega do dízimo. Wollen wir noch darüber sprechen, was es bedeutet, den Zehnten zu geben. O significado dessa entrega do Die dízimo, Bedeutung des Zehntengebens, que é os 10% daquilo que eu tenho, 10% von dem, was ich verdiene. quando eu faço isso, Wenn ich das tue, eu estou reconhecendo que tudo que eu possuo vem de Deus. dann erkenne ich, dass alles, was ich besitze, von Desde Gott kommt. o meu fôlego de vida, Sogar mein Lebensatem. tudo Alles vem kommt de von Gott. Deus. Amém? Amen. Abra sua Bíblia em Isaías. Schlag doch auf Jesaja, Isaías capítulo 42. Vers 42. Isaías 42, 5. Jesaja 42, Vers 5. E assim diz Deus, o Onde? Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela brota, que dá ao povo que nela habita o Espírito, o fôlego da vida a todos que por ela caminham. So spricht Gott der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk so darauf ist, den Odem gibt und den Geist denen, die darauf gehen. Quem dá a vida? Wer gibt das Leben? Quem dá o fôlego da vida? Den Lebensatem? Deus. Gott. Quando eu devolvo os Wenn ich 10%, die 10% zurückgebe, eu den estou 10., reconhecendo dann erkenne ich, que a minha vida, dass mein tudo que eu tenho, Leben, alles was ich habe, pertence a Deus. Gott gehört. Porque Deus me deu. Weil Gott es mir gegeben E hat. eu devolvo os Und ich 10% gebe 10, den num 10. gesto de zurück als agradecimento, Geste num gesto de agradecimento, des Dankes. né? No gesto de adoração Eine Geste des Dankes. e no gesto de Als obediência Zeichen auch des Gehorsams. e no gesto de fé Und à als palavra de Deus. Zeichen des Glaubens
an das Wort Gottes. Entregar o dízimo Den Zehnten zu geben é um ato de adoração a bedeutet, Deus. es ist eine Anbetungshandlung. Pelo quê? Pela sua bondade Für was? Für e seine Güte fidelidade. und für seine Treue. Davi, ele fez uma Davi pergunta. hat da die Frage gestellt. Foi o versículo que nós lemos aqui. Das ist der Vers, den wir hier lasen. Ele perguntou, o que Ja. darei eu ao Senhor Fragte, was werde ich dem Herrn geben? por Bringen. todos os benefícios que Für ele tem alle feito? Segnungen, die er getan hat, gegeben hat. Vamos ler lá de Wollen wir novo? das noch mal lesen? Salmos Psalm 116. 116. Salmo 116. Psalm 116, Vers. Verso 12. A partir do versículo 12. Vers 12. Olha o que ele diz: como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen predigen. Ich will mein Gelübde dem Herrn bezahlen, vor allem seinem Volk. Então ele está dizendo aqui, Also, porque sagt hier, eu darei ao Senhor ich werde dem Herrn geben, por todos os benefícios que ele me tem feito. wegen all der Segnungen, mit denen er mich gesegnet hat. Olhando para a grandeza de Deus, Wenn wir auf die Größe Gottes sehen, não podemos fazer nada. können wir gar nichts bringen Deus tem oder tudo. tun. Gott hat alles. Deus é dono de Gott tudo. ist Herr über alles. Mas o reino Aber dele que está aqui na sein terra Reich hier auf der Erde precisa e conta braucht com a nossa ajuda. und es rechnet, das Reich zählt auf unsere Unterstützung. Quando você entrega o Wenn dízimo, du den Zehnten bringst, isso significa o quê? bedeutet das was? Que eu estou devolvendo Dass ich o que é de Deus. zurückgebe, was Gott gehört. Né? Eu estou devolvendo aquilo que ele me emprestou. Ich gebe zurück, was er mir geliehen hat. Estou devolvendo para ele Ich gebe novamente. es ihm wieder zurück. Né? E quando eu faço isso, Und wenn ich devolvendo das o que tue, pertence a Deus, Das zurückgebe, was Gott gehört, né? Deus trará uma recompensa de wird fidelidade para com a minha vida. er eine Belohnung geben meinem Leben. Deus promete, Ein Segen. Gott verheißt, abençoar zu segnen os 90% die 90%, que restou dos 100%. die über sind von den 100. Escute, Ja, fazer um círculo, ne, wir machen hier 100%. einen Preis, ne, 10%. tirou esses 10, Schreiben wir pertence ao aus für Senhor. Gott. E ele promete Und diese- abençoar Und er verspricht zu segnen os die 90% 90%, que ficou para você. die dir bleiben. Deus é maravilhoso, queridos. Gott ist E wunderbar. tudo que ele Und faz alles, was er tut, é perfeito, ist vollkommen. né? É perfeito. Es ist vollkommen. Ofertas e dízimos. Opfer und Zehnte. Das Qual que é a Opfer und der diferença da Zehnte. oferta e Wo do ist der dízimo Unterschied zwischen Opfer und Zehnte? no Antigo Testamento? Im Alten Testament, O dízimo era obrigatório. der Zehnte war Pflicht. Obrigatório. Es war Pflicht. O povo tinha que levar o dízimo Das Volk sollte den Zehnten até a casa geben do tesouro. in die Schatzkammer. A oferta, Das Opfer, ela era voluntária. es war freiwillig. Era segundo aquilo que Deus colocava no coração deles. Es war nach dem Herzen so, wie es im Herzen eines jeden war. Em Êxodo capítulo 35, Wie er es dachte. Ne? Wo war das? Êxodo, segundo José. 2. Mose Êxodo capítulo 35. 35.
Fazei entre vós uma coleta para o Senhor. Todo aquele que tiver um coração generoso, leve ao Senhor como oferta. Ouro, prata, bronze. Isso é oferta. Verso 5. 2. Mose 35, Vers 5. Êxodo 35, 5. Gebt unter euch ein Hebopfer dem Herrn. Also das Hebopfer des Herrn, ein jeglicher willig bringe Gold, Silber, Erz. Que estava escrito na sua Bíblia, esse sacrifício ou Fazei entre vós uma coleta para o Senhor. Opfer, ne? Es ist ein Opfer. Aqui está falando de Opfer. Hier handelt es sich um ein Opfer. Oferta. Né? Apesar dessa oferta alçada, Es kommt vom Darbringen, né? Ela também poderia de ser estipulada. Estipulada. Né? Estipular. Fester Betrag. Es hätte auch ein fester Betrag sein können. Verso 6. Als Regel, ne? Genau, Vers als 6. Pflicht, Obligation. Vers 6 jetzt. 2. Mose 35, Vers 6. Aqui, ó, oferta, eles pediam ouro, pediam prata, pediam bronze, Sie baten um Gold, pediam Silber, fios azul celeste, Erz, púrpura, escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, blauen und roten Purpur, Scharlach, weiße Leinwand und Ziegenhaar. Genau. Lá no verso 9, lá, diz assim, Vers 9. eles pediam pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Onyxsteine und eingefasste Steine zum Leibrock und zum Amtsschild. Genau. Então, às vezes, essa oferta era estipulada pelo Also, sacerdote. dieses Opfer wurde dann auch festgelegt. Genau. Festgelegt. Agora eu quero falar um pouco sobre o dízimo. Ja, jetzt möchte ich was zum 10. sagen. Vamos lá. Vamos em Gênesis. In 1. Mose, Gênesis, capítulo 14. Kapitel 14. Gênesis, capítulo 14. 1. Mose 14. 14, 20. Vers 20. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de pessoas que devolveram o dízimo no Antigo Da Testamento. sehen wir einige Beispiele von Menschen, die den Zehnten gaben. Primeira pessoa, Der erste, Abraão. Abraham. Gênesis capítulo 14, 1. Mose 14, versículo 20. Vers 20. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deiner Hand beschlossen hat. Und demselben gab Abraham den Zehnten von allem. Vamos lá em Hebreus. Hebräer, Hebreus. Capítulo 7. 7. Hebräer 7. Hebreus 7. Hebreus 7. Hebräer 7. Ab Vers 1. Vers 1. Então nós vemos aqui o exemplo Also, de hier homem sehen wir das Beispiel eines Mannes, chamado Abraão. der Abraham. Abraão, ele vinha de uma grande batalha. Abraham kam aus einer großen Schlacht. Ele se ajuntou a outros reis Hatte sich zusammengetan mit para anderen combater outros Königen, reis. gegen andere Könige zu kämpfen. E Deus era com Abraão. Und Gott war mit Abraham. E Abraão venceu aquela Und batalha. Abraham gewann den Kampf. E quando ele venceu aquela Und als batalha, ihn gewann, a Bíblia diz que ele sagt pegou die todos Bibel, os restos, dass né, bens, alle materiellen Dinge, que os outros reis tinham. die Despojos anderen de Könige guerra, né? hatten, ja,
desposos de guerra. Ele pegou esses die mit ihm zusammen desposos im Krieg waren. para ele. Er hat es genommen E a Bíblia und die diz Bibel sagt, que saiu ao encontro de Abraão, Melquisedeque. dass Abraham, der Priester Melchisedek, ihm begegnete. Melquisedeque. Melchisedek. Melquisedeque, ele foi levar algo para Abraão. Ach, Melchisedek hatte Abraham etwas gebracht. Er brachte ihm etwas O que ele levou? entgegen. Was hat er gebracht? Quem sabe, vê a voz? O que Melquisedeque levou para Abraão? Dois elementos. Zwei Elemente. Brot und Wein. O pão e o vinho. Brot und Wein. O que significa para nós hoje o pão e o Was vinho? bedeutet das heute für uns? Brot Corpo und e sangue de Jesus. O corpo e o der sangue Leib und de das Blut Jesus. Jesu. Abraão, ele pegou Abraham hat 10% Abraham hat 10% genommen de tudo que ele havia von conquistado naquela allem, was batalha er in dieser Schlacht gewonnen hat, e entregou para und Melquisedeque, übergab es que era Melchisedek, sacerdote der dessa lei. Priester von Salem war. Abraão é Abraão. antes ou depois da lei? Abraham, vor und nach dem Gesetz. Vera. Não, que era uma pergunta. Sim, uma pergunta. Quando era? Sim. Ah, Ele é wann, antes ou depois da ah, lei? wann war das, diese Begebenheit? Vor dem Gesetz oder nach dem Gesetz? Antes Vor, da lei. vor dem Melquisedeque Gesetz. é antes Melchisedek ou depois da lei? wird beschrieben vor der Zeit des Gesetzes oder danach? Quando Deus instituiu o dízimo Als na Gott lei, den Zehnten einführte als Gesetz, ele separou daquelas 12 tribos de Israel uma tribo. er nahm heraus einen Stamm von den 12 Stämmen Israels, A tribo de Levi. Levi. den Stamm Levi. Essa tribo de Levi, Dieser Stamm, ela não herdou nada, hatte nenhuma nichts terra. geerbt, kein Land. Quando Israel possuiu a terra Israel das prometida, gelobte Land eingenommen hatte, eles tiveram que dividir as terras mussten sie das Land aufteilen para cada tribo. für jeden Stamm. Quando chegou a tribo de Levi, Als Levi an der Reihe war, Deus falou: Sagte vocês não herdarão du, nada ihr dessa werdet terra. nichts von diesem Land erben, Warum, Gott? Porque eu weil serei a tua herança. ich werde dein Erbe sein. A tribo de Levi foi Der Stamm separada, Levi wurde ausgesondert, né, para ser os sacerdotes, damit sie Priester os seien, levitas, die Leviten, aqueles que iam ministrar no santuário. die im Allerheiligsten dienten. A função deles não era Ihre ir para a guerra, Aufgabe war nicht, in den Krieg zu ziehen não era ir para a lavoura plantar. oder aufs Feld, A zu função pflanzen. deles Seine ihre Aufgabe war, construir, organizar no templo do Senhor, ou no santuário do Senhor. aufzubauen und zu dienen im Tempel und im Allerheiligsten. A função Das Herr. deles era de servir a Deus, Ihre Aufgabe war, Gott zu dienen, de ajudar o povo dem Volk zu helfen, no espiritual, im Geistlichen, de ajudar o povo a ter comunhão com dem Deus. Volk zu helfen, ihre Beziehung zu Gott aufzubauen. Então Deus, Also Gott ele colocou essa lei, né, hat esse Gesetz princípio da lei, gegeben. princípio da lei, im Gesetz verankert, né, para que as pessoas fossem levar o dízimo até o templo, damit die Menschen den Zehnten in den Tempel para que bringen, os levitas, os sacerdotes, as crianças, as und viúvas, die os Leviten, pobres die Kranken, die Kinder, die Armen, sobrevivessem dos dízimos, Witwen überleben könnten durch dos diesen Zehnten. dízimos. Sie wurden Então Deus, ele constitui, unterstützt. Also Gott hat das eingeführt, ele põe o dízimo diesen Zehnten, na lei. hat das im Gesetz festgelegt. Se você tirar a lei Wenn hoje, wenn du das Gesetz nimmst o que heute, sobra? was bleibt über? O dízimo. Der Zehnte.
Porque o dízimo não é da lei. Denn der Zehnte ist O dízimo nicht der é Ursprung antes. des Da lei. Gesetzes. Es war ein Prinzip schon vor Se dem você estudar a Gesetz. história, Wenn du das geschichtlich verfolgst, você vai ver wirst du sehen, que as pessoas no tempo de Abraão dass die Menschen zur Já Zeit tinha costume Abrahams schon diese Gewohnheit hatten, de den dizimar, Zehnten zu geben, de entregar uma oferta a ein Deus. Opfer Gott zu bringen. Vocês lembram Eine- de Abel e Caim? Erinnert ihr euch an Kain und Abel? Abel pegou o melhor das Abel ovelhas nahm das Melhor. Beste von den Schafen, e als sacrificou a Opfer, Deus. hat es Gott geopfert. O que significava aquele Was sacrifício? bedeutete dieses Para Abel, para Opfer Abel. für Ah, Abel? Senhor, eu vou lá, só me aparecer. Ach, ich gehe dahin, nur damit ich Não. da erscheine. Ne? Nein, Abel queria adorar wollte anbeten, a Deus, Gott anbeten. oferecendo Da o bringen que ele tinha de von melhor, dem Besten, was er hatte. né? O que ele tinha de melhor, Vom Besten. né? O que nós temos Was- de melhor? O que ele poderia também de ter sacrificado? Was Por hätte exemplo, er auch opfern können? Ah, eu vou lá apenas louvar, vou cantar, Ich vou falar gehe glória a Deus, dorthin aleluia. und lobe Gott nur und gebe ihm die Mas Ehre. não. Nein, Abel pegou uma novilha. Abel nahm Material, ein Finanzen. Schaf, ein Lamm. War etwas Materielles, O que Caim fez? etwas Finanzielles. Kain Was tat Kain? Fez a mesma coisa. Er hat das Gleiche Mas ele getan, pegou aber frutas, né? er hat Outras coisas. Früchte des Feldes genommen. Mas o gesto de Caim Und die Geste Kains war não foi agradável diante de nichts, um Gott zu gefallen. Talvez Caim ele não Vielleicht pegou o melhor que Hat ele tinha. Kain noch nicht mal das Beste genommen As von dem, was er hatte, primícias. die Erstlingsfrucht. Ah, eu vou pegar essa fruta aqui, está meio assim, essa verdinha, tá, vou levar lá. Ah, ich nehme hier diese Tanto faz. Gemüse, ist É pra egal. Deus. Es ist egal, es ist ja für Gott. Deus Ist conhece o meu coração. egal, Gott kennt mein Herz. Aí o que Deus fez com a Und oferta de Caim? Was tat Não. Gott mit dem Opfer Não Kains? agradou, ele não recebeu. Es gefiel ihm nicht, er hat es nicht angenommen. Mas a oferta de Abel foi Aber das agradável. Opfer von Abel war angenehm. Porque Abel Denn reconhecia Abel erkannte, tudo era de dass Deus. alles von Gott kommt Né? E que Deus merecia o melhor da und parte dass dele. Gott das Beste gehört. Glória a Deus. Oh, maravilha, nós te adoramos, Pai. Te Wir beten glorificamos dich por an, isso. Vater. Então nós vemos Ja, wir sehen hier, Abraão, que estava ainda antes da lei, chegando até o sacerdote Melquisedeque e Das entregando Abraham. os 10%. es war ja vor der Zeit des Gesetzes, dass er zu Melchisedek kam und das Opfer darbrachte. A tribo de Levi não existia. Den Stamm Levi gab es noch nicht. A lei não existia. Das Gesetz gab es nicht. Mas estava tudo dentro de Abraão. Es war alles so in Abraham. Levi veio de Abraão. Levi Passou por essa kam descendência. aus Abraham. Er Então, war sein Abraão- Vorfahre. Abraão, Also Abraham simbolizando Levi, a lei, simbolizando a lei. symbolisiert Levi, das Gesetz. Ele vai até Melquisedeque. Er geht zu Entrega Melchisedek o und dízimo. gibt den Zehnten. Entrega o dízimo. Vou fazer uma pergunta para Da vocês. möchte ich euch fragen, Abraão tinha promessa? hatte Abraham Verheißung? Ja ou não? Abraão tinha promessa. Abraham hatte Verheißung. E as promessas Und die Verheißungen eram grandes. waren groß. Abraão tinha promessas de quem? Abraham hatte welche Verheißung? Deus. Von Gott. Mas mesmo Abraão tendo as promessas de Aber Deus, selbst, escute, dass Abraham diese Verheißung von Gott hatte, ele vai até Melquisedeque er geht zu Melchisedek e dizima. und gibt den Zehnten. E o que Melquisedeque faz? Was tut Melchisedek?
Ele abençoa Er segnet. Abraão. Eu tenho mais uma pergunta. Da habe ich noch eine Frage. Abraão precisava da bênção do sacerdote? Brauchte Abraham den Segen des Priesters? Ele precisava? Brauchte er das? Sim. Não. Posso? Abraão, Melquisedeque, no caso, representava o rei de Salém, que representava Deus. Der König von Salem Abraão devolveu symbolisierte Gott. a Der König integridade. von Salem. Ne? O dízimo é muito antes da lei. Er war dem treu, Fidelidade. diesem Prinzip gegenüber, Entrega des dízimo Opferns. a Ne? Deus. Und gibt es Gott. Mas, como a pastora também falou há pouco tempo, Abel também entregou o primogênito das suas ovelhas. Ja, wie Linnea sagte, er Este hatte den primogênito que Abel entregou, Erstlingsfrucht gegeben, assim como o povo também lá no Egito também sacrificou o primogênito das suas ovelhas, also den Erstgeborenen der Lämmer. Ne? Und dann gab auch das Volk Israel in Ägypten, já indicava opferte das erstgeborene Lamm und das deutete darauf hin. o primogênito que havia de ser entregue lá na cruz por todos nós. Jesus, isso mesmo. Auf das Lamm Jesu wies es schon hin. Ne? Das war ein Portanto, se eu tiro a lei Chaton. e permaneço no dízimo, eu tenho que desfazer a obra da cruz. Não, ele está falando de salvação. Eu não estou falando aqui de dízimo. Não, na cruz foi quebrada. Ele dispôs ao desprezo toda a maldição, toda a potestade, toda a maldição. Foi quebrada na cruz. Eu não posso dizer que alguém esteja mais debaixo da maldição, que o dízimo é que faz Deus abençoar. A obra da cruz já abençoou. Stopp, das führt jetzt so weit jetzt. Nicht total weg. Wollen wir lieber jetzt bei dem Text. Sim, vamos continuar aqui, eu vou chegar nesse ponto aí. Sonst, Vamos lá. É um ensino, a pessoa disse que é ensino. Sim, vamos lá. Amém. Glória a Deus. Então nós vemos aqui also, Abraão, sehen wir hier, wie Abraham né, devolvendo os 10% para Melquisedeque. 10% zurückgibt. Né? E o que diz a palavra do Senhor? Was sagt das Wort Gottes? Salmo 110, versículo Psalm 4. 110, Vers 4. Psalm 110, Vers 4. 110, 4. Acharam? Amém. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem? Amém. Melquisedeque. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich, nach der Weise Melchisedeks. Aqui está falando de quem? Also, hier wird von Jesus. Von Jesus Cristo. Jesus. Jesus. Hebreus 6, vamos voltar lá em Hebreus. Hebräer 6. Não. Versículo 19. Vers 19. Hebräer 6, Vers 19. A qual temos como âncora da alma, segundo o firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Es geht um die Hoffnung, ne? Zuflucht, welche wir haben als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineingeht in das Inwendige, das Hintere des Vorhangs. Ok, então nós vemos aqui, Also, wir sehen hier, né, que Jesus, ele está nessa linhagem. dass Jesus in dieser A Bíblia Linie aponta ist. Die Bibel zeigt, que Jesus ele vem, né, É nessa como? ordem sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque.
aus dieser Linie von Melchisedek. de Melquisedeque, ok? Vamos ver Gênesis capítulo 28. 1. Mose 28. Versículo 20, versículo 22. 20 bis 22. Nós vamos ver aqui uma outra pessoa que também fez propósito de ser Da dizimista. sehen wir eine weitere Verheißung für den Zehntengeber. Gênesis 28, 20, 22. 1. Mose. Então em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então, Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como a oferta de louvor. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, so Gott wird mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich in Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Mahl, soll ein Gotteshaus werden, und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Ok, então nós estamos falando do Also, Antigo Testamento. Wir lesen hier im Alten Testament. Nós vemos aqui Abraão Wir sehen Abraham, devolvendo o dízimo. der den Zehnten E gibt. nós vemos aqui Und também wir sehen auch Jacó hier Jakob, fazendo um propósito. der so Que se Deus fosse com ele, dieses Versprechen Deus gibt, fosse wenn com Gott ele, mit ihm ist. ele iria Dann ofertar würde er de tudo que ele von tinha, allem, was er hat, né, os die 10%. 10% geben. Os 10% de tudo que ele Von tinha, allem, was er hat. ele iria entregar para Er würde es Gott Deus. geben. Antigo Das ist Testamento. das Alte Antigo Testament. Testamento. Ok? Agora nós vamos falar um pouco sobre o dízimo no Novo Testamento. Und jetzt wollen wir schauen etwas über den Zehnten im Neuen Testament. Vamos ver o que o Novo Testamento fala. Und wir sehen, was das Neue Testament dazu sagt. Mateus capítulo 5, versículo Matthäus 17. 5, Vers 17. Matthäus 5, Vers 17. Todos acharam? Habt ihr gefunden? Ja? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Então, a primeira coisa que Jesus falou, Was sagt Jesus? que ele não veio anular a lei. Dass er das Gesetz nicht auflöst. Jesus, ele Jesus. veio cumprir Er a lei. kam, es zu erfüllen. Então, se Jesus estava cumprindo a lei, Wenn Jesus das Gesetz ele erfüllt, estava agindo segundo a lei. dann handelt er nach dem Sendo ele Gesetz. maior do que a lei, Er, der größer als das Gesetz antes ist, do que a lei, war vor dem Gesetz, ele cumpriu a lei. hat er das Gesetz erfüllt. E ele disse em Mateus Und er 22, sagt 21. in Matthäus 22. 22, Vers 21, Mal. Matthäus 22, Vers 21. Jesus diz: dê a César. Então, Elias afirmou: portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sie sprachen zu ihm, gebt dem Kaiser, Cäsar. Da sprach er zu ihnen, so gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. O que pertence a César? Was gehört Cäsar? Os impostos. Die Steuer.
O que pertence a Deus? Was gehört Gott? A honra, glória e louvor. Nossos dízimos Unser Zehnten e nossas ofertas. und unser Que ele Opfer. estava requerendo aqui, nesta passagem. Über das hier gesprochen wird, in dem darüber gesprochen wird. Isso. Vamos ler Lucas. Lukas Lucas, capítulo 11, 11. Lukas 11, versículo 42. Vers 43. Essa é uma passagem interessante. Das ist eine interessante Bibelstelle. Lucas, capítulo 11. Lukas 11, Versículo 43. Todos acharam? Diz assim, Lucas 11, 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã. Então Deus está falando do dízimo. Novo Testamento. Me traduz, Pedro. Hier geht es um den Zehnten im Neuen Testament. Genau. 42? 42. 42. 42. Genau. Das ist diese Apokalypse. Genau. Ja. Mas ai de vós, fariseus. Pode ler, Pedro. Aber weh euch Pharisäer. Jesus está falando de quem? Jesus redet von wem? Para quem? Zu wem? Fariseus. Den Pharisäern. Que dizimais a hortelã e a ruda e toda a hortiça e desprezais o juízo e o amor de Deus. Dass ihr verzehrt die Minze und Raute und allerlei Kohl und geht vorbei an dem Gericht und an der Liebe Gottes. Então o que Jesus estava falando aqui? Was sagt Jesus hier? Que eles estavam dizimando, Dass sie den Zehnten gaben, mas eles tinham uma falha. aber sie hatten einen Fehler. Eles estavam Sim. desprezando o juízo e o amor de Deus. Sie unterdrückten das Gesetz des Brisando und die Liebe Gottes. Sie wiesen es zurück, die Liebe Gottes. Genau. E ele continua. Importa fazer geht essas vorbei an dem coisas, Gericht und der Liebe Gottes. importa fazer essas coisas e não deixar as outras. Continua lendo lá. Versículo. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Genau. O que Jesus está querendo dizer aqui? Was sagt Jesus hier? Jesus, ele repreende os fariseus. Jesus weist die Pharisäer zurecht, Porque eles davam o dízimo, denn sie gaben den Zehnten, mas eles não tinham amor para com o próximo. aber sie hatten keine Liebe zu den Eles davam Nächsten. o Sie dízimo, haben Zehnten gegeben, mas não ajudavam aqueles que necessitavam haben den realmente de ajuda. Notleidenden nicht geholfen. Eles entregavam o dízimo, Sie gaben den Zehnten, mas não viviam o amor. aber haben nicht in Liebe gelebt. Dízimo não salva Der ninguém. Zehnte rettet niemanden. Na graça, dízimo não salva. In der Gnade, in der Zeit der Gnade, rettet der Zehnte Se niemanden. dízimo me salvasse, Wenn der Zehnte mich retten würde, eu confessaria a ele os meus pecados. dann würde Eu confessaria ao dízimo os meus würde pecados. ich dem Zehnten meine Sünden bekennen. Dízimo não salva. Der Zehnte rettet. Quem salva é Jesus. Wer rettet, ist Jesus. Mas o dízimo ele é importante. Aber der Zehnte ist wichtig Neste tempo, in dieser Zeit. né, os fariseus eles não entendiam isso. Die Pharisäer haben das nicht verstanden. Eram arrogantes, Sie waren arrogant, materialistas. Materialisten. Eles queriam fingir ser santos, Sie wollten einen Schein von Heiligen devolvendo os haben 10%, und né, die do haben den dízimo. Zehnten gegeben. Mas o que era para eles Aber fazer, das, was sie wirklich tun eles não sollten, faziam. das taten sie nicht. É por isso que Jesus ele Deshalb fala, sagt Jesus, importa fazer estas coisas. es ist gut, das zu tun. Né? Faça essas coisas. Tut Continue entregando o dízimo de Weiter, gibt vocês. weiter den Zehnten, Né? Mas não Das sollte man desprezem, não desprezem aber lasst das andere o nicht. juízo de Deus. Das
Não Aber desprezem. geht nicht vorbei an dem Gericht Gottes Não desprezem o amor ao próximo. und weist nicht zurück, unterlasst es nicht zu lieben, den anderen zu lieben. Porque, infelizmente, queridos, Denn unglücklicherweise com dinheiro mit Geld a gente pode obter cargos, kann man sich gewisse a Positionen gente pode comprar kaufen, pessoas. man kann Menschen damit kaufen E isso acontece dentro da igreja. und das passiert auch in der E isso estava Gemeinde. acontecendo naquele tempo. Und das geschah damals. Os fariseus se Die vestiam bem, Pharisäer zogen sich sehr gut ganhavam an, bem, haben gut verdient e o povo estava em und das miséria. Volk war in Not. E Jesus se rebelou contra isso. Und Jesus Ele foi contra war tudo aquilo. dagegen. Jesus falou, olha, vocês estão sendo hipócritas. Er sagt, ihr seid Heuchler. Vocês estão pensando que vocês estão agradando a Ihr Deus, denkt, ihr gefällt Gott, entregando o dízimo. den Zehnten zu geben. Mas o que é para ser Aber feito, was getan werden muss, Realmente, sollte wirklich getan werden vocês não sollte, faz. das tut ihr nicht. Aí Jesus fala, Und Jesus vocês têm que ser completos. Sagt, ihr müsst Não é pela metade. ganz sein, euer Handeln. Tem Ne? que dizimar Man soll den Zehnten e geben amar o próximo. und auch Viver a den vontade de Nächsten lieben, Deus. den Willen Gottes tun. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, queridos. Vamos ver o que diz Atos dos Apóstolos. Was steht in Apostelgeschichte Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo Capítulo 45. 2, Vers 45. A igreja do Novo Testamento, Die Gemeinde im Neuen Testament, ela não dava 10%. sie haben nicht den Zehnten gegeben, Ela dava mais do que sie haben 10%. mehr als 10% gegeben. Vamos ver aqui. Atos 2, capítulo 2, versículo 45. Apostelgeschichte 2, Vers 45. O que está escrito lá? Wie heißt es da? Ihre Güter und Habe verkauften sie und teilten sie aus unter alle, nachdem jedermann Not war. O que eles Nach der faziam? Not von jedem. Que Ne? eles Was faziam? taten sie? propriedades, Eles vendiam suas Sie propriedades e verkauften bens ihr e Eigentum repartiam com todos, und haben es geteilt. né? Segundo cada um havia necessidade, né? Je Segundo nach conforme a necessidade. Bedürftigkeit eines jeden. O certo era, Also, das Richtige certo? Lei, war lei. Eu vou vender minha casa, pela pela lei. Lei. Sim, Also, vamos wir lá. wollen O Gesetz. certo era fazer Das isso. Eu vou Richtige vender minha wäre, casa, ich verkaufe mein Haus vou tirar uma oferta daquela casa und dinheiro. nehme einen Teil davon, von dem e Erlös, vou ajudar. und werde damit helfen. O que eles faziam? Was taten sie? Eles vendiam a casa, Sie haben das Haus verkauft, also jetzt im Neuen Testament. Novo Testamento. Novo Testament. Testament, jetzt. Eles vendiam a Sie haben casa, das Haus verkauft, pegava todo o dinheiro haben das ganze Geld genommen e colocava no pé dos und haben es zu den Füßen Dos? der apóstolos. apóstolos. Apostel gelegt. E os apóstolos Die Apostel repartiam, haben es aufgeteilt, conforme havia je nachdem, wo Not necessidade. Né? Então eles davam muito mais, Also, sie haben viel mehr gegeben, né, do que a lei pedia para als eles dar. das Gesetz forderte. Né? Eles faziam aquilo com Und amor, sie haben das mit Liebe getan, porque eles entenderam denn sie haben que verstanden, a casa que eles tinham dass das Haus, das sie hatten, foi Deus que deu para eles. dass Gott es ihnen gegeben Eles hatte. entenderam que neste tempo Sie haben es verstanden zu dieser Zeit, havia uma urgência dass da Bedürftigkeit de war, levar o evangelho para outras pessoas. Havia uma Die- necessidade. die Not war, die Bedürftigkeit, das Evangelium auch weiterzugeben. E sabe o que aconteceu? Und wisst ihr, was geschah? Weißt du was? Atos, capítulo 4, verso 34. Apostelgeschichte 4, Vers 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Es war auch keiner von unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wie viel ihrer waren, die da Äcker oder Häuser hatten, die verkauften sie und brachten das Geld des verkauften Gutes, und da steht, legten sie zu Füßen der Apostel, 35 dann, ne? Das 35. Genau.
Eles não havia necessidade. Da war Não havia kein necessidade. Not unter ihnen. Eles entregavam tudo. Sie haben alles abgegeben. Tudo. Eu não estou pregando hoje aqui Ich predige heute hier que você nicht, tem que vender a tua dass casa. du dein Haus verkaufen Que sollst você tem que vender o teu carro. oder dein Auto. Seria bom se isso acontecesse, né? Se a gente fosse uma comunidade fechada, Das wäre gut, ne? Wenn wir so eine Sozialismo. geschlossene Ne? Gesellschaft hier alles Wow. verkaufen würden, Todo mundo hätten vai wir ver, hier cantar junto, mas einen infelizmente völligen Sozialismus. Aber A nossa realidade é unglücklicherweise, outra. unsere Realität ist eine a andere. nossa realidade é outra, então eu não posso. Also ich kann Né? Então o que o Senhor pede de das nós? so nicht que ele pede verwirklichen. de Was nós? bittet Jesus? Os 10%. Gott. 10% Né? E a oferta alçada. Opfer. Oferta é o que o Senhor coloca no teu Das, coração. was der Herr dir aufs Herz legt. Para que eu vou dizimar? pastor? Wozu soll ich den Zehnten geben? Para Pastor? quê? Para que haja Damit mantimento na casa do Senhor. da Versorgung, Unterhalt sei im Haus des Herrn. Escute isso, escute, Höre. escute, Höre, escute. No Antigo Testamento im Alten Testament tinha um santuário. war das Allerheiligste. Depois construíram um templo. Dann haben sie den Tempel gebaut. Isso era lei. Das war Zeit O des templo Gesetzes. pertence à Der Tempel lei. symbolisiert das Gesetz. Se a gente fosse Wenn- viver só na graça, Wenn wir nur in der Gnade leben nós não würden, poderíamos de construir templos. also in der Zeit der Gnade könnten wir kein Tempel Porque o bauen, templo é da lei. denn der Tempel war zur Zeit des Gesetzes. Mas hoje nós temos o templo, Aber heute haben wir a einen igreja, Tempel, as paredes, Gemeinde, temos esse espaço. die Wände, wir haben hier diesen Raum. Para quê? Wozu? Para que nós possamos vir aqui, Damit wir hier uns versammeln, sentarmos, sitzen können, adorarmos a anbeten, Deus, Gott anbeten, ouvirmos a palavra, Und a das pregação Wort, da palavra do die Predigt Senhor. hören. E para des isso nós Herrn. temos dívidas, Und dafür haben temos wir contas a pagar, Rechnungen. temos conta a Wir pagar, müssen sie bezahlen. temos a luz, Licht, né? Heizung. Temos a luz. Meu salário também sai daqui. Licht. Mein Lohn bekomme ich auch von hier, mein Sabe Gehalt. quantos que eu ganho? Wisst ihr, wie viel ich verdiene? 712 712 Euros. Euro daqui. von der Gemeinde. E esse salário sai também Und dos dízimos. dieses Gehalt wird auch vom Zehnten bezahlt. Que mais dívida que nós temos aqui? Welche Pagamos um Rechnungen müssen irmão wir noch weiter para ele vir bezahlen? limpar a igreja. Wir müssen Uma vez na semana ele limpa. Jemanden bezahlen, der hier einmal in der Woche sauber macht. Compramos café, Wir kaufen Kaffee, compramos açúcar, Zucker.